তুমি এটাতে ঢুকছো কেন? এটা তো 18 আগেরটাতে ঢুকো নাই কেন? এটা 18 Kolding, Padborg and Slesvig, and for safety reasons, please place all your luggage in the compartment above between the under seats. The aisle and the area around the exit door must be kept free for luggage. This is our exit.
14.48. Når klokken er 15.34, så fortsætter I fra Hamburg-Altona fra spor nummer 12 til Berlin. Fra Berlin der kører toget klokken 19.28 fra spor nummer 3, og så vil I være fremme i Prag, når klokken den er 23. Ja, aber wir haben feste Interaktion. Ja, wir schreiben ja, ja. Das gibt Kaffee
insgesamt, glaube ich, 4 Stunden.